Ovdje imamo kit za konverziju automobila u električne. Znači ovo je standardni basic kit po najjeftinijoj cijeni od 4990 eura. Znači sastoji se od osnovnih stvari, a to su elektromotor, znači tu imamo elektromotor, onda inverter ili kontroler, DC-DC konverter, znači on služi za punjenje akumulatora, znači ono mijenja standardni alternator u automobilu i služi za punjenje postojećeg akumulatora u automobilu. Onda imamo punjač standardni 2 kW. Punjači se mogu uz nadoplatu kombinirati do 9,9 kW. Imamo Type 2 priključak, znači za punjenje na e-punionicama. Znači ovaj kit je za preporuka za manje gradske automobile do 1200 kg. U principu što je lakše vozilo, to će imati i bolji domet i manje potrošnje, te će biti startni sam po sebi. Motor je 96 V 15 kW. Uz to dolazi, što ovdje nije vidljivo, je vakuum sustav kočenja, znači vakuum pumpa, spremnik, senzor vakuma i kočni cilindar prema potrebi. Većina vozila ne treba kočni cilindar, budući da ga već ima, pa se koristi postojeći. Baterija je standardna 10 kWh, uz nju dolazi BMS, pokazivač napunjenosti baterije, osigurač i relay koji pali sustav baterije, odnosno napajanje za sve. Uz to još dolazi papučica gasa za vozila koje trebaju promijeniti. Znači na nekim vozilima će se moći koristiti postojeća papučica, a na nekima će se morati zamijeniti papučica gasa. I uz to još dolazi i nosač elektromotora koji se posebno izrađuje za vaše vozilo i spoj između, znači, getribe i, znači ovaj tu, spoj između getribe, zamašnjaka, znači spojnica, znači da spojimo elektromotor da prenese snagu preko zamašnjaka, kvačila i lamele na getribu. Znači u vašem automobilu ostaje zamašnjak, znači zamašnjak ostaje, korpa, kvačilo i lamela. Znači dalje ćete voziti normalno auto sa kvačilom kao i do sada. Jedina razlika je što je auto neće krenuti kad pustite kvačilo dok ne pritisnete papučicu gasa. Jer elektromotor se ne vrti standardno na 700-750 okretaja kao benzinski ili dizelski motor prilikom mirovanja. Znači automobil kreće tek kad pritisnete papučicu gasa. Uz ovaj kit moguće je nadoplatiti za dodatne opcije, recimo veća baterija, brže punjenje, klima uređaj, dodatne opcije grijanja poput elektro Webasto dizela, znači ako vam treba veći domet može se dizel Webasto staviti. Neki automobili nemaju servo volana standardno, električni servo volana standardno ugrađen, odnosno imaju preko remenice složenu servo pumpu za volan, onda se ta pumpa mora zamijeniti sa električnom ili se cijeli sustav može dodati akceleracijskim senzorom i letvom volana. Znači ovaj dizajn je dodatno i kabel za punjenje Type 2 utičnice, znači za punionice ili za kućnu utičnicu za Type 2 kabel. Cijena ugradnje je oko 300 eura, ovisi od vozila do vozila, ali to je neka otprilike cijena i trenutno je ugradnja samo za Hrvatsku i znači izrada nosača i spojeva getribe, to je trenutno samo za Hrvatsku. A test je oko 290 eura i ono što je isto bitno napomenuti je da u automobilu ostaje sve 12 V ožičenje i računalo, znači to se ne vadi, samo se miču senzori
koji su bili na motoru kad se izvadi vaš postojeći dizel ili benzinski motor. Ono što je isto bitno za napomenuti, dizel getriba je malo bolja, znači obavezno mora biti ručni mjenjač, dizel ili benzinski, i dizel getriba je malo bolje jer ćete moći voziti auto na nižim okretajima. To je to, znači ono što bitno morate paziti što se tiče automobila kod izbora je da je automobil u dobrom stanju, da nije trul i da je lakše od 1200 kg. Moja preporuka je do 1000 kg, 1100 kg, to je najbolje, da imate najbolje akceleracije, znači najbolje ubrzanja i da se lijepo lagano krećete kroz promet. Kako bi bili brži i startniji. Evo, to je to. Znači, specifikacije o motoru će biti u linku ispod i sve ostale informacije koje se budu mijenjale ili dodavale, tako da to je to.